महाभारत युद्ध होला रक्तर नदी बहिला शेषरे दुर्योधन मरला मरीगले भी नुहे प्रतिशत नहीं शास्त्र हारीजीव तुम कथबार्ता कर छेड़ी आनी अशेषित कर जीवटा को मोह पड़ी आनी तू साला मत प्रवचन दौचु ना ए साला तो भाई मामूली गुंडार उपदेश रे ए मिनत तो महापुर बाटर चलिबो रे आज ठारू तोर मोर संपर्क से ठीक कथा हे कहछन ए बेकार काने काई पहिले हाथी का पामे पोसीबा का टंका भोकाले लोक हम काई बाबो हां ए छोरा घंटा करे भले बुझे बुझे अडलु ए छोरा खाई को कोन पीबु से सूत्र को पैसा चिबो बात हां আজি যদি খরাপ হইতাই গোটা অমনুষ্য হইতাই তাহলে মতবংশ পাই ছাড়ি দেবে মতবংশ এ সব মতবংশ পরে ছাড়িব আগে মো ঘর চাপ ছাড় ও ঘর করে আমরা করব যদি তো মোহন দেখে मनुष्य भी भल मनुष्य ही पारे से तो कहला जड़े सफल पुरुष होगा पहले जड़े नारी तो हाथ निहती दरकार एमती गोटे कदर्य जीवन कौटू आसब से महत्व नारी कौटू आसब तमे से चिंता करनी ठीक सेमिति रुके नारी मु तुम ठीक कर देबी हां सुरेश भाई मु तुम सब कथा सुनिछि भारी भलो लागला तुमर के पद कथा पदर मध्य पंकर जे पद्म सृष्टि है आ तमे हो तार प्रकृत उदाहरण नहीं मिलसा वो प्रशंसा योग्य है वो जे घृणार योग्य अबुझपण पणनिया जड़ी जाउथबा लोकटाई महत्व मनुष्य तेणु ताको घृणा नुहे भल पाइबा दरकार स्नेह प्रेम गाधेई देवा दरकार कहूଥିଲି ना जने सफल पुरुष होबा जने नारी आवश्यक ठीक सेमिति गोटे नारी मु तुम जोगाड़ करदेवी सी तुमको स्त्री भावे ता स्नेह मतर पणत कने तुमको सब दिन बांधी रखिबो कुछ बेटा तमर को झियो प्रति नाको सुचना अछि ताको मो सहित छंदी देई से दुख होता से जळुतबो आ तमे देखि खुशी हो बुझले बेटा प्रतिशोध लेबा भलो नै मनसा मु कोन कहतली कि तम पाखरे कि अरे तमे कोन किछि कहैबो नै देखो मु तुम कहूँ तुम पाखे रही घर न था से झील तुम छाती घर कर रही तुमको खाइबा नथिले भी से जो तुम मुहर मीठा मीठा खाई से तो पेट पुरई देबो अरे ताकू देबो भाई मो साड़ी पे योग्यता नहीं मोर चुप गल कहीं मिलचा घर संसार करियो कले योग्यता दरकार आ जो योग्यता की मोर नाही से जो तुम कौन सी योग्यता कुछ कोनी जगह केवल ता तुमको सच्चा मनुष्य की दरकार ना सबसे बड़ मनुष्य दरकार तामाने तुम कोन जीवन से केबे विवाह करिवनी ना मोर सबसे मनुष्य दरकार आसुची जब एते दिन रहियो भितरे जदि तुम दुख दे जाए ताहले मते क्षमा कर दबो आसुची केबे जीव करे जोर टाणी देबो जगह धन्य तुम मनुष्य पणिया तुम मनुष्य होबार इच्छा मत आज एमती पागल कर तुम घर चली गले मोर भी इच्छा अच्छे मुझे तुम सहित कड़े पढ़ाते आ जो भी आम दुए मिसी कहते आम भल पाइबार गोटे छोट घर आ जो संस्कार केवल भल पाइबार इटा सिमेंट सतरे आई लव यू जगह आई लव यू
Oh
জগন্নাথ କିଛି से जीवन सारा मोर शक्ति छाड़ी नहीं मत निश्चय असहाय कर देछि अन्ते कोठी खाइ देला परे ता पेटरे जगह छी खाइ तोने खाइ त मु खाइ देली कोन बचि जाय और तोरी का पाखे आसलानी ओले जुए न न सत्य रुगा आसलानी सारी दिन लाई मंदिर बडे नी केमति पड़ी रही भाभी देले जगह मो पे खाइया पके मो कथा सुनि खाइ ना मो कथा सुनिला ना बोल खाइया पकेला भोकिला ना खाइ दे कोन टाइ होले कला नीति थिला रे चंडाळ ए भोकिला ना खाइ देला एटा अमित हे गेला दारू मूर्ति भोगो खाइबो बो परि ओटे भोकिला उपास पड़िबो तो फिजा के फिजा ए जगन्नाथ काम चाहिँ आज राति पाइतला के जानी उद्धार करो जय जगन्नाथ आओ भोगो खाइबो ए दुनिया रे मागिले किछि मिले ना छोड़े आइले सब किछि मिले तो ना कोण आनंदा मोना विषय माने आनंदा मोना विषय कौन कहलु को तो ना जोगा अच्छा कहलु कि तू घर कोठी ए शहर फुटबॉल को जब घर तो बापा को ना कोण ए शून्य आकाश बापा आओ तो मां तू শুনেছি ওড়িগলা চলে যে পেট কথা বুঝি পারে সে হচ্ছে প্রকৃত আজ তুমি পেট কথা বুঝি পারি মতে পেটে খাইলাম দিছ আজ তো এই গো সতা কইলু তোর কোন কি বাবা মা নান্তি বাবা নথিলে এই জগন্নাথ করে গোটি চক্কা দাদা পাল্টি যাইতা পাল্টি যাইতা কথা হচ্ছে বাপ নাই যাহার सुख नहीं तारो नहीं चाहरो साह नहीं तारो
ବାପା ନା ମା ମାନନ୍ତି ବୋଲି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅଛି ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି। ତୁ ମୋ ମା ହେଇପାରିବୁ? ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ? ମାନେ ମୁଁ ଏ ପୁଅ କେମିତି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ମାଉସୀ। ଏ ଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ତ ସୃଷ୍ଟି କି ଦେଖ, ତ ସୃଷ୍ଟିର ନାରୀକୁ ଦେଖ। ନାରୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସଂକେତ ଜନନୀ ରୂପ ଦେଖ। ମୁଁ ଜଣକୁ ମା ବୋଲି ସ୍ନେହ ପଇସା ପରେ ସେ ମତେ ପୁଅ ବୋଲି କହି ପଳେଇ ରହୁନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜଗା ଚାଲୁଥିବା ମନ ତ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତମ ଭଳି ପାଉଲେ ପୁଅ ବୋଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସେ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ନେଇ କୋଳକୁ ପଳେଇ ନିଅନ୍ତିନି। ସେଇ ଛୁଆ ଯଦି ବଡ ହୁଏ, ଗୁଣ୍ଡା ହୁଏ, ବଦମାସ ହୁଏ, ସେମାନେ ତାକୁ କୁଳା କରନ୍ତି। ମୋ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଗୁଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଗ କେବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବସେଇ କରିବନି। ନାଇଁ ଜଗା, ଆରେ ତୁ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହବୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ। ମତେ ମା ବୋଲି ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ତ ମା ହେବି। ବଳଦ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ହବ ମାର ବଳଦ। ଆରେ ତୁ ମତେ ମା ବୋଲି ଦେଖିଛୁ, ସବୁଦିନେ ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ ଆଉ ମୋ ବଡ ପୁଅ ହିଁ ରହିବୁ। ଆରେ ଦେବ ତୁ ଥରେ ମୋ ବଡ ପୁଅ। ଆମ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପରେ ଆମ ବାଟରେ ଯାଉ। ଜାଣିଛ ମାଉସୀ, ଏଇଟା ନା 5 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଘର ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ କେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଜବୁତ ଥିଲି। ତମ ଘରେ ତମର କେହି ପଦ କଥାରେ ମୁଁ ସଫଳ ପୁରୁଷକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତମେ ତାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହଉଛି କି ନା। ତମ କଥା ମୁଁ ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା କେଇଟା ଦିନ ପରେ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସେଇ ଜାଗା କେବେ ବି ସିଧା ହୁଏନି। একদম ঠিক। जो बिजुली शक्तिरो এইটা মধ্যে ঠিক। जो बिजुली शक्तिरो এইটার চললে দমকল তাতি। সেই বিজুলি শক্তিরে এসি চললে ঠান্ডা দিতে। শক্তি গোটায় মানা। এলে আধার অলগা হলে বড়তে কি অলগা হই। মতে ধরে শুনে দিয়ে দেখো ও ভালো মনুষ্য হচ্ছে কি না। ତମ କଥା ମୁଁ ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ବାଲ୍ମୀକି ଦିନେ ଦଶରଥ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ମଣିଷ ମାରୁଥିଲେ, ସେ ବି ବଦଳି ପାରିଲେ, ରାମାୟଣ ଲେଖି ପାରିଲେ। ଆରେ ନାଇଁ ଜଗା, ମୁଁ କେବଳ ତୋର ସେଇ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର କଥା ଭାବୁଛି। ଏରେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ମହତ୍ଵ ଲୁଚି ରହିଛି। ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମୁଁ ତତେ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ନେବି। ତୋ ପାଇଁ ହୁଏତ ମୋ ଘରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ହେଲେ କେବେ ମାନ ଅଭିମାନ କରି ସେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିବୁନି ତ? ସେ ଘର ଛାଡି କେବେ ଚାଲି ଆସିବୁନି ତ? ପୁଅ କଣ କେବେ ମାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇପାରେ? ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମଶାଣି।
गोटे भल मनीष खाइबा को रहिबा पई बासस्थली नथिला सेथिपई मु ताको साथी रे नै आसी आजि ठारु से एई घरे रहिबो मो बड़ पुआ ही रहिबो किए तो मना करछि तापर गुरु ए घर आ ए संपत्ति की समान दी भाग रे भागवारी कर दे ने मानेडा बुझी पर ना न बुझीबार अभिनय करूछि सीधा कथा से गुंडा जदि ए घरे रहिबो ताले गोटिया हांडी रे चाउल पड़ी पारिबनी ए घर हांडी चुली अलगा हबो तू डर ना बो खाली गोटे कथा मन रह एमाने हांडी चुली अलग परिवार धमक दे पारंते किंतु केबे अलग करि परिबे कारण अलग हबा पई पॉकेट रे टंका दिवा दरकार तुम कोन भलो लागुची सब दिन ए घरे ताला करि तमर कोन आउ किछि काम नाही को फसल मान करिबा बापा को आखा दबा बंद करो तानले कोन करिवो सेदिन रे हाथ पकड़ाइबो आनो ओटी रहउछु मु तो बड़ भाई ओहो ताको से तो जप्ती करी किछि भी लाभ नाही जेते चाहेले भी से ताको सपोर्ट संपत्ति हबो जेते रे जहां मागु जिता मिली जाउछि तो सेति भाई एटा बापा बोंगो सपोर्ट दे कथा आजी आज बहु जहाँ करिसंदी से कथा सुनि सारला पर मुडी तो सियोर जे से आम सपोर्ट रे ताको सपोर्ट केबे भी हेबेनी आमे जहाँ कहबा आम कथा रे सेटा उत्तर तो ए जन्म रे संभव कारण मु जानि छी मो फोन कर नथिला मान और जो बहु पे तो एति की भरोसा विश्वास अछि मु पूरा दो ठार जन्म आ तो कथा को विश्वास कले मो पुओ पुनिया कोन कला जीवन हेले तू पापा को मो फोन पिलो कथा कहछु तू जमा बेतो मु तो भाग्य कथा तो बाबा को मु कहि देछि अनेक लोक हाथ धरली टंका मिलानी कोन कहिलो तमे टोका जुगाड़ कर पाइलनी टोका नई परिले मो पुओर पाठ पढा अधारे रहि जीवो अधार कहि रहइबो गोटे काम करू ना से जमीटा बिक्री कर दो तमर से जमी व्यतीत कोन अन्य किछि काम धंदा नाही खाली सब जमी 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 ए अरे अनर्थ सृष्टि करबा छड़ा तमर कोन अन्य किछि काम नाही बाबा मु बुझी पारनी तमे मो स्त्री करे एमकी रागु तो काई आज बाबा एतिक बुझी पारन सत्य कथा कहिले हे ताको पई शत्रु होबा को पड़े एतिक तमे जान पारन ए घर का भगवान को डोड ततला नियर चली जाऊ हेले जमी बिक्री कथा कहिले शत्रु ए घर पांच जन पेट पसे पे दान ना मिलुनी हेले बड़ा गुंडा कोनी ए घर रखा जा एतिक कहिले आमे शत्रु गुंडा हां गुंडा तो गोटा गुंडा पे घर रखिबा पई प्रतिश्रुति दै चंदी ममता ए सबु हां सत हेले काई की काइना मु गोटे मां छोट मोट ओकिला जीवन दुख देखि मु सही पारिलेनी मां कोन पर बेगुरा होतिबा मां छोट पिलाटर दुख देखि मु सही पारिलेनी आ सेति पई तममनी को अनुमति नोने मु देखु साथी रे नहीं आसिली एई तबे को मु कोन भूल करिछि अरे को मानो तो बहु कोन भूल करिछि नाही तू के भूल करि पर काहे कि ना तू मेरा बहु हेले बहु तू कह मो फोन पिलो हो कि ना मानो तू जमा व्यस्त है ए दिने दी दिन भितरे मु जेमिति हे तो टंका जुगाड़ करते आ तू फॉर्म फिल अप करिबो मु सत कहछि बहु मो फोन पिलो ना मो कोन नै कोन चली गली नाले बात कहाबो गोटे पो सुसाइड करे बाहरलानी ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ତେବେ କହାବୋ ବଂଶ ଉପରେ ଯାଇ ତୁ କି ଲାଭ ପାଇବୁ मानटा अति सहज सब समस्यार समाधान होची से जमी भलो भाबरे चिंता कर अब ए गुंडाटा को तुम ए घर रख मोर किछि आपत्ति नहीं किंतु ताको भलो भाबरे कहि देबो
ଛାଇ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ନ ପଡେ ଆଉ ଯଦି ପଡେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ମମତା ଦେଖୁଛ ସଂସାର ଭିତରେ ନାଟା କରିବାକୁ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାପରେ ବି ମତେ ଏଇଆ କହିବ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲି କେବଳ ତାର ସେଇ ଯୋଗାନଟା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇ ଆମ ପୁଅ କହିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମା ପଡ଼ିଆଟା କେହି ଥିଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମମତା ଆଉ ଅତୀତରେ ଭୁଲ କରିଥିବା ତା ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମମତା ନାଇଁ ମାର ପଣତରେ ଅନ୍ଧଇ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ ତମ ମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ମାର ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହେଲେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅ ଜାଣୁଛି ମମତା କେବଳ ତାର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ତମର ତା ପ୍ରତି ମମତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନା କେମିତି ମୁଁ ଭୁଲିବି ସେ କଥାଟା ଯଦି ଠିକ ତାକୁ କେମିତି ଭୁଲିବି କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ଝୁଲିବାରେ ଆଉ ଲାଭ କଣ ତା ତ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନ ସେ ଜମିଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଦି ପୁଅ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଘରେ ନୀତି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହବ କଥା ଶୁଣ କି କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମାର କି କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର ମୁଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବି ଜନନୀ ତୋର ମରିବାର ଯୁଗାର ତୋର ଯଦି ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି ତାପରେ ତମ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ କାହା ପାଇଁ ରଖିଛ କି ଉତ୍ତର କହିଦେବି ସାତ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜଗନ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ମରାଠୀ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତାରି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛି ତାପରେ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିପାରୁଛ ଏ ସମୟ ତମକୁ ଚରିତ୍ର ସତରେ କୋଉ ଜଗନ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା କଥା ଲୁଚେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ମମତା କଥା ଲୁଚାଉନି ତମ ମା ମନର ଛାତି ତଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିବା ସେ କାହାଣୀର ସରଟା ଚୋଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଅବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେ ଝୋପର ଉପରେ ରାଗ ଆସିନି ବୋଉ ହେଲେ ତାର ସେ ସ୍ନେହ ଭରା
ମୋତେ ଦାୟୀ କରୁଛି। ଏ ପୁଅ ତୁ କଣ ତୋ ମା ବାପା ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରୁନୁ? ରାଗେ ଅଭିମାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନ ମିଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ମତେ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲା, କଣ ପାଇଁ? ହେଲେ ଆଜି ତୋ ବଂଶ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମା ପ୍ରତୀକ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ବସ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା ତା ପୁଅକୁ ଅନାଥ କରିବାକୁ ପଛାଇ ଯାଏ। ଠିକ କହିଛୁ ରେ ପୁଅ, ଠିକ କହିଛୁ ତୁ। ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସମାଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଠିକ କହିଛୁ ତୁ। ସେଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲା ବୋଲି କନକର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକର ବଳା ବିଚିକେ ନିଜ ହାତରେ କାଟି ନିଜେ ମାଂସ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମୋ ପିଲାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, କିଛି ଉପାୟ ଆଉ ମମତା ତାର ତ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଛ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିକି ନିଜ ଦେହରେ କାଳିମା ଲଗେଇକି କି ଲାଭ ପାଉଛ? আমার গোটে পুଅ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଛାତି ତଳେ ସେଇ କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ। ଏ ଜଗା ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥା ତ ଶୁଣିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ହତ୍ୟା ଯାଉଛି ମାତା ଚରିତ୍ର ନାଇଁ ବାପା ତମେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ହାତ ଚଳିଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ମୋ ମା ସବୁଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର ହଉ, ଜନ୍ମଠୁ ଆହୁରି ନିର୍ମଳ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ଜବର ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବିନି। ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି। ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ କାହିଁକି? ଭାବୁଛି କି ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ କରି ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ମେହନତ କରି ଆଣିଛି। ଗ୍ରହଣ କର।
माताली 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 अरे ड्रेस आयरन करे कोठी रखिछु माताली कोडे गला माताली हाथ तुम सुभनी मते डाकुची माताली सबको बेले से मोटे काम कहबो से ठीक से करबनी माताली मोर लेट होची हेले भाई भाई तो तुम सहित सब संपर्क तुटे दिछन्ते तांका पखे तुम काम कोन ऑपरेशन पे टोका दरकार सारा भाई फॉर्म फिल अप हो तानो तो जीवन तो नष्ट होई जीव भाई तुम पर जेमिति राखी छथि से कोन तुमको टंका देबे मते के तो सहज मने मने कोन कहते कि जदी छोटिया कंडीशन में मु तुमको टंका दे तमे कोन नबो की कंडीशन माने मु कोन कहते कि माने मु तुमको विवाह करे पई चाहिए आई बेचा एटा हे परबनी अबे पूर्व हेले वो पश्चिम अंती हेले तुम आकाश कोन नहे तमे व्यस्त होई एटा संभव नहे मनसा एटा संभव नहे नाही जका तमे सेमिति कहली से व्यवधान मु सृष्टि करबी धनी गरीब तळ पर पाछो भांगी मु तुम पई समतल करबी ए जका तमे करे मते बाहु में राजी छ तमे करे मते बाहु में राजी छ जूता तो सुंदर रहती है लेकिन तमने तमने तमे कोन प्रस्ताव को ग्रहण करि परिबो काहे की तुम्हारे अद्भुत अच्छे और मत की जो बात तेरी छोटा को पाया पाए तो सुनार पंजरी चले को मत सब झियो माने सोनार पचरी खोजुथि हेमिति किछि झियो छन्ति जो माने खोला आकाश खोजन्ति और से खोला आकाश मु तम भीतर देखिछि कोते सच्चा मनुष्य कोन देखिछि आप प्रभु तो अंधाई हमें सब मिल जाई पर ये बोल है कोते नारी प्रेम को प्रत्याख्यान कले अवस्थाटा कोन होए से कथा तुमे पते जानि न परे तुमे ही कथा कहछो उपस्थित प्रेम भंग दे अर्जुन दिने ब्रह्मणा पारे से और तुमे तो बहुत सामान्य हे भगवान जगा तू एठी बात बना हन ना कोई नहीं बोलसा आउ और किसी टोका तो करते हैं बोलसा टंका दरकार थिला किरे कोन मद पानी बाबू तो मुंडो बुलाउछि की नहीं बोलसा आउ पापा को ऑपरेशन पे टोका तो करते हैं सारा भाई फोन पे लगाओ हां आनोले सारा भाई जीवन बेकार है जो सा कथार नाही मुळुर माई पर नाही पोना गोपालिया किरे मो दाडी बा तो केही नथिले एना बापा मां भाई पूरा परिवार आसीबेनी बोलसा हां वो की बड़ भाई गले परिवार है जानी बोलसा आउ सेति पाई किछि कर्तव्य करे पड़े आउ बोलसा आई को कहे वो पे 3 लाख टका जुगाड़ करते बोलसा जुगाड़ करते बोलसा तानले पापा को ऑपरेशन नहीं करिबो सारा भाई फोन लगाए जीवन बेकार है जो बोलसा एती काम करो बोलसा एती काम करो आपको जीवन को सजाड़िबा को हेले ओ जीवन को नष्ट करी आउ घरे जाई तते टंका देइबो सैया नु कोन आजा बिना कारण रे के काकू टंका देलानी नाम दवा ओते कौन करे पड़िबो डाक्टर के तो सिजरिंग ऑपरेशन करिवो कोन टंका नै कोन पड़ी बोलसा ओ सीधा कथा जो छेड़ा पाई
তোর মোর সম্পর্ক ঘটিছি কখন ঘটিছি মোর সেই মাধব মহাপাত্র যমুনা দরকার আমি পারবনি কি সম্পর্ক তোর তার সহিত মানবিকতার সম্পর্ক যাব ଯାହା ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷର ସଫଳ ସେ ମୋତେ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଛି ତାର ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି ନା ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ କାହିଁକି ପାଇବୁନି এই সম্পর্ক তো তার সহিত ଆମ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି କି ନା ଦାଦା ତୁ ଆମ କାମ କରିବୁ କି ନା କାମ କରିବୁନି କି ତାହେଲେ କାମ ନ କରି ତୁ ଘର କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଟଙ୍କା ବିନା ତୋ ବାପାଟା ହାସ ହାସୁ ଢିଲା ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ଭାଇଟା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନ କରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ ଆଉ ତୋ ମା ଯେ ତତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଏ ଦୁଃଖ ସହିନ ପାଇଁ ସେ ବିଷ ଖାଇବ ମରେ ତୁ ଆମ କାମ ପାରିବୁ କି ନା ଏ କାମ ପାରିବୁ କି ନା ତୁ ଆମ କାମ ପାରିବୁ କି ନା କାମ କରିପାରିବୁ କି ନା ମୁଁ ବୁଲାମିଶାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମାଲିକ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ চিল্লাই ডাক ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ହେଲେ କେହି ଆସିବେନି କାରଣ ଏ ଜଗା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷର ଆଉ ନା ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ପଶୁ ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାୟର ପାଇବେ ଜଗାକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ରାମକୁ ରାବଣ କରିବାରେ ଏ ସମାଜ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତକୁ କାଟି ମୁଁ ରାବଣ ରାମ ହେବି କେମିତି ରାମ ହେବି ଭାବିଛ ଆଖିରେ କଣ ସପିରି ଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆ କଣ ଦେଖାଯିବ ଏ ଦୁନିଆ କଣ ଦେଖାଯିବ ସତ କଳା ନୁହେଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିନୁ କହିଲା ବୋଲେ ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ପତନକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନକଲ ଏ ଦୌଦୌଳେ ଭକ୍ତ ଦେଖିମାନେ ତାଇକୁ ବାହାରଣି ପାଇଁ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଶୁଖିଲା ପୁନାରୁ ଶେଷ ବୁଦ୍ଧବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷୀର ଦୁଅନ୍ତି ତାମାନେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ପତନକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇମାନେ ଏଇ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି
ସେଇମାନେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେବକୁ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବିନି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ବାପା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛି। ତା ବାପା କଥା ଦେଇ ଆସିଛି ଝିଅକୁ ସହି ସଲାମତ ଫେରେଇ ନେବି। ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ ଝିଅକୁ 8-10 ଥର ରେପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ପଚି ଦେବେ କହିଲେ ତୋ ଭଳି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ମୋର ଛେପ ପକାଇ ଚାହୁଁଛି। इंस्पेक्टर महेश महापात्र हमारे ब्यूटकुनी मोनालिसा को सुरक्षित अवस्था में नौकाशी ना सर ସାର୍ ଆଉ କାହିଁ ଆଗଉଛନ୍ତି କହିଲି ଏ ଚଞ୍ଚଳ ପୁରା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲୁ କେଇଦିଅ। महेश सर माते ଆଜ୍ଞା ए हाथ दिटा ना भारी कोरिया है अरे वो तो कोरिया खरा परी है ची मुझे तुझे पाए भारी भलो लगे अरे वाह
ମୁଁ ଦେଖେ ତୋ ଦେହ ଭିତରେ କୋଉଠି ବ୍ୟୁଟି ଅଛି। नहीं सर एटा को मारी देवा उचित प्रकाश कर दिए ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ମୋ ଭାଇ ଭୟ ମରିଛି ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିବା ଦରକାର। ଭାବୁଛ ପାଟି ଖୋଲି କହିବ ନାଇଁ ମହାନ୍ତି ନାଇଁ ତା ପାଟିଟା ଏକଦମ ଚୁପ୍। भाईटा को मोटू छड़े नहीं चुका तू अधिक भल पाऊ मो गेला भाईटा को दंडर विचार करी मु तते आज यही दंड सुनेन जे आज तू तो जीवन कहानीटा कांदिबो आखि लुचाई कांदिबो Oh
भी भूली जुबु तू तो बदनाम हबु हबु बदनाम रो बोझ सही न पारी तो बापाटा मरी जीव चल आगे ड्यूटी कर असजरा केस को सजाड़ी दबु रुचि जाइते टिकी टिकी ठीक कर लबु बॉडी स्प्रे मारी नहीं आखिर लोग पोछी देले तू जो सती से सती चल अरे लगुनि से दिन किनी आज भी किणी माधुरी देखीदेला तो नहीं गला हेलो हाँ अरे माधुरी किए माधुरी दीक्षित सिनेमा हिरोइन से मते भारी भलो पाए तमेने तमे माधुरी के बहुत भलो पाओ ताले मु चली जाउची ना तमे चली गले प्रियतमा मु भक्ति परिबिनी जमा भाभी भाभी मु खाली राति रे 8 थर खने बाथरूम गई अधिक मत जाइछ अच्छा कहले देखि बाथरूम तमे कोन पई जाउछ सुंदर बनर गोपन कथा को फोन रे कहिए बोले तमे कोठी जल्दी आसो मो पराई पुता मळे अछि पुता पाखरे बस काहे की माने मो सी करछि देखी की नले ढंडा साप पसी जीवो नहीं सारे गलानी अच्छा तमे भी कोठी मु एई पटे अछि तमे कोठी अच्छा को मु खोजी खोजी पाइबी नहीं मो पराई पटे अछि कहू पटे एई पटे देखा जाउनी अच्छा देखा जाउनी ठीक अछि मु ब्लू को ब्लैक कलर ड्रेस पिंदी छी आ बादरे झाले पांच पिंदी छी हिल भी मारी छी तमे आसना आसा आसा प्रश्न पचार ये छोको उत्तर दो तमारे ये कोन मो मल्लिका ना आगे पादरे पाउंजी देखियो तापर दो तमे एंती देखा नहीं कोन करछो तमे कोन चोर ना कोन ना ना मु चोर नु आउ मु मिथुन चक्रवर्ती तम सहित फोन रे कथा हुए तमे मल्लिका ना हां मु मल्लिका हा नियो तम जिनिस आनी व्हाट इज दिस दिस इज द ब्रा जबर राती पाइला के जानी बड़ा जिनिस किनिली पैसा गला ता संग गोइठा चापुड़ा फ्री रे मिला ना आज मल्लिका आसु शेष थर पाई पचार दबा नले फोन प्रेम आज तू बम हेलो तमे कोठी सत्ୟରେ कहिलो मो पर चार्ज करूची चार्ज करूचो हां माने बेटे लो है के स्विच ऑफ हो जाइतला साइड पाई बच्चे के मो चार्ज करथिली अच्छा छाड़ा से कथा तमे भी कोठी अच्छा को मु तब पाखरे 3 मिनिट भीतर पहुंचची पूर्व दिगु कोन पूर्व गरम चंद्र सिमेंट संडा गरम नहीं सोईची सोईची अछि तमे जल्दी आसो ओके ठीक अछि मु 3 मिनिट भीतर पहुंचची आसो माताली तू एठी पार करे मनो भी तमे एठी पार करे नहीं माने मु मो माउसी जो देखा
देखा हला देखा है अच्छा तम माउसी जे तम पे सब कोन आइची मो पाई कौन आई तो तते कहीं कहबी ना मु जाए तेरे एमएलए सार को संध्या पूजा सरीबनी पूजा अरे साला आजी तमे दी जण याको धरा पड़छ साला मुला मांती के हरकिनी कोन हकेबे नहीं कोन हकेबे हां को ते मु कोन करू साला तमे दी जण पार्क भीतर करूथुला कोन नहीं आमे करूथिले कोन माने माने कहि दो ना आमे हम व्यक्तिगत काम रे आसीथिलु कहि दो ना हां व्यक्तिगत काम है साला की व्यक्तिगत काम रे आसीले हां तते कहीं कहबी मत साला तू भीतर कोन धरतु आगे देखा साला तते मोर फुल डाउट होती तू भीतर कोन अछि देखा नहीं नहीं मैं देखै पर भाई देखा कहूची एनी मनबी तमे देखै दो ना मुरा बसरा संध्या पुरे दूरा होई जा बस। से जानि देबे आमे हम व्यक्तिगत काम रे ठीक आछि देखा नहीं लो माताली कान के ए बुढ़ा को देखैले से मिछ को सत्य बोली मनुआ हाँ। भाई देखे दे कहूची हां देखै दियो देखै मनुआ साला सेदिन तो आनिथिलु आज भी पुणी किरे रा काहाकू दबा ପାଇଁ ଆଣିଛୁ रे मु पिंजीबी तू पिंदिबु किरे साला कोठी तू पिंदिबु बे आकू किरे या भीतर तो लिंग परिवर्तन हे गलानी की परिवर्तन होइबार संभावना अछि हेति मनबी मते लागुची से सब तम माउसी जे तुमको माने भूल ने देई देई छ से सब तमते किछि काम आसीबनी तमे गुटे काम कर से सब तमे मते देई दियो मोर सब फाटी गलाडी किलो माताली ए मासुको तोर केइटा फाटुची की हाय तमे चुप करो साथे जेंति तमे मते देई दउ जाऊ केइटा फाटी गलाडी सेटा मते दे नहीं तते कहीं ए तो मुका माताली की कहीं की दबू ए सुन सुन ए माताली की मुका फोटो ए ना नु हबनी मनुआ हां ए नदले एमएलए सारो को आगे सब सत कथा कहि दे माताली सहित निरोला रे पार्क भीतर डारे नाच मिछ कथा कहलु कहीं की मिछ कथा माताली मनुआ को जे बुझाई देलु पार्क भीतर करूथुल कोन हे मन भेना हाँ। मते पार्क डाके हाँ। ओ सईता मोला लगा मु तो मिछ कथा कहि पैलु माताली दे दे रे तो अनुगुरा दे माताली या ये आपको रखी दा है ना पिंदिबु ई मां बुढ़ा बसा केते भला मानु दे टिके गेलो ସେଦିନ ମଲ୍ଲିକା ପାଇଁ କିଣିଥିଲି ମାତାଲି ନେଲା ଆଜି ବି କିଣିଥିଲି ତାକୁ ବି ମାତାଲି ନେଲା ତାମାନେ ମୋ ମଲ୍ଲିକା ଭାଗରେ କଣ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ କିଛି ବି ରୋଷେଇ କରିପାରିବି ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ବାପା ଭଲ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାଟା ସେ ଯୋଗା ଦେଇଛି ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ ତ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ମନା କଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି ଯଦି ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଟଙ୍କା